స్టార్ట్ స్టార్ట్ నా చేయి. పేరు గీతాంష్ నా పేరు గీతాంక్ష. మా మమ్మీ పేరు సుచరిత. మా డాడీ పేరు విష్ణువర్ధన్. మా మ్యామ్ పేరు లక్ష్మీ మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను 14 శ్లోక చెప్తున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్దశోऽధ్యాయः. గుణార్థైర్భాగయోగः. శ్రీభగవానువాచ శ్రీభగవానువాచ పరం. परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् अज्ञातं मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानं पास्त्य मम साधनमागताः सर्गे विनोपजायन्ते प्रलयेन व्ययतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां గట్టిగా ततो చెప్పు కొంచెం. भवति भारत. కొంచెం గట్టిగా చెప్పు. ఓకే మ్యామ్. सर्वयोनिष्को कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानया रजोरातात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालसनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारतं तत्त्वं सुखे संजयति कर्मणि भारत ज्ञानमावृततमः प्रमादे संजयतु त रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्तत्त्वं तमसेव तमस्तत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशप्रत्यश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे पुरनन्दन यदा सत्य प्रजेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते कर्मणस्तु कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं तत्सस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तपसः फलम् अज्ञानं तपसः फलं दुःखम् अज्ञानं तपसः फलं तत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च तत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो कञ्चति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टान् पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मत्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यति देही देहसमुद्भवान् देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुनवाच कैर्लिङ्गैः श्रीगुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् तीन् गुणानतिवर्तते भगवान् वाच प्रकाशं च प्रत्यं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेषि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चनि గట్టిగా చెప్పమ్మా. उदासीनवदासीनः గట్టిగా చెప్పు. उत्तमम् उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचारते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते गुणा स- समदुःखसुतस्तः समलोष्टाः स्वकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रादिपक्षयोः जन्म मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते
మాం చ యో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే రఘునాథమతీతైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్యావ్యయస్య చ శాశ్వత తథ్యత ధర్మస్య సుఖచైతాంతి కశ్యత ఓం తత్సత్ శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే విజ్ఞాన సంవాద్ కృష్ణార్జున సంవాదే గుణాత్రైవారి యోగో నామ చతుర్దశోऽధ్యాయः. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే నాన్న, బాగా చెప్తున్నావు. థ్యాంక్ యూ మర్చిపోయినా కూడా మళ్ళీ గుర్తు చేసుకొని చెప్తున్నావు. కాకపోతే ఇంకొంచెం మహాప్రాణాలు ఒకటే రావాలా, అది నీకు ప్రాక్టీస్ చేపించేటప్పుడు చేపియాలా. ఇంకంత ఓవరాల్ గా వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే నాన్న, మ్యామ్. జై గురు దత్త. జయ గురుదత్త మ్యామ్.